یہ رہا ریکارڈنگ میں. اوکے, جب ہم نے بات کی کہ آپ نے کوشچن کیا کہ بھی سر ہم کس کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ ہم ایک ABC فرم کی بات کر رہے ہیں جو اس تمام سپلائی چین کو مینیج کر رہی ہے, تو وہ فنکشنل ہے. مطلب کہ آپ کی فنکشنل سپلائی چین ویو پوائنٹ ایگزسٹ the most companies today and should be considered the base state when talking to companies about supply chain management. We assume this is the perspective that exists in the company. کوئی بھی کمپنی جو ہے اگر وہ اس سپلائی چین کو ایز اے سپلائی چین مینجمنٹ چلا رہی ہے تو اس کے لیے سرکل اویلیبل ہوگا, اس کے لیے سائیکل اویلیبل ہوگا. لیکن اگر کوئی کمپنی اس سپلائی چین کو فنکشن سمجھتی ہی نہیں ہے, لائک XYZ کمپنی, جس نے سپلائی چین کو سمجھا ہی نہیں, جس نے سپلائی چین مینجمنٹ کی امپورٹنس کو جانا ہی نہیں, تو اس کے لیے سرکل, یہ سائیکل امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے لیے ہے ہی نہیں اصل میں. تو یہ ایک فنکشنل ایشو ہے. تو یہ اپروچ یہ کہتی ہے کہ سپلائی چین کو جب تک آپ فنکشن کے طور پر نہیں لیں گے, فنکشنل, جس طرح آپ مارکیٹنگ کو لے رہے ہیں, جس طرح آپ کے پاس R&D کا شعبہ ہے, جس طرح آپ کے پاس کمپنی میں فائنینس کا فنکشن ہوتا ہے, اسی طریقے سے سپلائی چین بھی مکمل ایک فنکشنل ایشو ہے. اچھا, پروکیورمنٹ, obviously سپلائی چین پروکیورمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے, بیکاز پروکیورمنٹ میں نے, اگر میں آزاد فری اس میں بات کروں جو ہم نے پڑھا بھی ہے کہ آپ کے پاس 10 وینڈرز ہیں تو 10 قسم کے کانٹریکٹس چل رہے ہوں گے ان کے ساتھ. لیکن جب میں سپلائی چین کی بات کروں گا تو یہ کانٹریکٹ سارے کسی نہ کسی ایک انٹیگریٹڈ فارم میں ضرور آئیں گے. Often the move away from the functional viewpoint begins with the effort to lower the cost of material. This viewpoint gave rise to the supply in the supply chain. دیکھیں نا, آپ کے پاس ریسورسز اگر آپ انڈیویجول اٹھانے لگیں, اٹس ویری سمپل. لیٹس سے اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو اگر آپ مشرق سے جا کے سریا لیتے ہیں, مغرب سے جا کے جو آپ وہ سیمنٹ لے رہے ہیں, یا کسی اور مختلف جگہوں سے, اب آپ انڈیویجولی اگر آپ اسی جگہ کاسٹلی پڑیں گے, آپ کو یہ ہیوی پڑیں گی. لیکن اگر آپ ایک سپلائی چین بنا لیں اور کانٹیکٹس کو یوز کریں, کانٹیکٹ سے کانٹیکٹس نکالیں, تو میرے خیال میں پھر آپ کو وہی کاسٹ آپ کو کم پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر میں اے شخص کے پاس گیا ہوں, بی کے پاس گیا ہوں, سی کے پاس گیا ہوں, الگ الگ گیا ہوں, تو یہ مجھے مہنگے پڑیں گے. لیکن صرف آپ یہ کریں کہ آپ نے اے مٹیریل جہاں سے لیا ہے اسی سے آپ بی کا کانٹیکٹ لے لیں, بی سے آپ سی کا کانٹیکٹ لے لیں, سی سے آپ ڈی کا کانٹیکٹ, صرف ایک کانٹیکٹ آپ اگر آپ بنا لیں, ایک سرکل بنا لیں, تو شاید آپ کو وہ چیز جو ہے جو کہ آپ انڈیویجولی لے رہے تھے وہ آپ کو کاسٹلی نہیں پڑتی, کم ہو جاتی. سو دا کوٹ آف دا فیمس بینک رابر, اب یہ بینک رابر کا فیمس کوٹ ہے, یہاں پہ لکھا ہوا کہ ویئر دا منی از وین یو ٹاک آف دا سپلائی چین دیز ویئر دا منی, وہی بات آ گئی نا, سپلائی چین تو آپ کی وہی بات کہتی ہے, پیسہ لگاؤ گے تو آپ کی سپلائی چین جو ہے وہ آپ کی طریقے سے سپلائی آپ کو ملتی رہے گی. لیکن جب آپ سپلائی چین کی بات کرتے ہیں تو آپ تمام سپلائرز کو اور کانٹریکٹرز کو آپ ایک چین میں لے آتے ہیں. اچھا, the cost of outside material and service makes this attractive target for the cost, یہ بات ہم کر چکے, ٹھیک ہو گیا. لاجسٹک کی بات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ سپلائی چین از اندر ٹرم آف دی لاجسٹک. The idea companies linked together as a roots in the logistic field that includes warehousing, transportation management, and of course physical movement of the product along stages in the supply chain. اچھا, اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی انوالو ہے, حالانکہ میں بھی کوئی ٹرانسپورٹیشن کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن اگر آپ اس ٹرانسپورٹیشن, وہ بھی ایک طریقے سے وینڈر ہی ہے آپ کا, لیکن اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کو بھی اس میں شامل کر کے اس تمام سرکل میں لنک کریں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے کاسٹ ریڈکشن میں. تو اس کو ہی ہم لاجسٹکس کہتے ہیں. ٹھیک, سو لاجسٹک بائی ورچو آف ڈیفینیشن, جو آپ کی کاؤنسل آف لاجسٹک مینجمنٹ جو ڈیفائن کرتی ہے لاجسٹک کو, وہ کہتی ہے لاجسٹک از اے پارٹ آف دا سپلائی چین پروسیس دیٹ پلانز, امپلیمنٹ اینڈ کنٹرول دی ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو فلو اینڈ اسٹوریج آف دا گڈ, سروس اینڈ ریلیٹڈ انفارمیشن فرام دی پوائنٹ آف دی اوریجن to the point of the consumption in order to meet customer requirement. تو یہ دیکھیں نا,
मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आके कहाँ रखा जा रहा है स्टोर, फिर वहां से स्टोर से जब निकलता है आप तक कैसे पहुंचता है, फिर आप तक पहुंचने के बाद आप उस पर उसको कहाँ रखते हो और स्टोर करते हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर आप आके डिलीवर करते हैं, फिर एक स्टोरेज। तो ये एक पूरा एक प्रोडक्ट जो है वो फ्रॉम ए टू जेड फ्लो कर रही है। तो ये पूरा फ्लो मैकेनिज्म जो है ये आपका लॉजिस्टिक कहलाता है। ठीक हो गया। और अगर ये फ्लो मैकेनिज्म इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो तो उसको ही हम सप्लाई चेन भी कहते हैं। the logistic view addresses the outbound downstream side in the much in much the same way as the procurement viewpoint work with the inbound side. ये बात होने की कि जिस तरह हम प्रोक्योरमेंट में इनबाउंड साइड की बात करते हैं कि आपने की कंपनी के अंदर एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, तो आपकी लॉजिस्टिक जो है वो इट इज नॉट विद इन द कंपनी बट इट इज आउटसाइड ऑफ द कंपनी। तो ये वहां पे जाके आप इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। क्लियर हो गया। इंफॉर्मेशन बड़ा बुनियादी की है इसमें, याद रखिएगा। आपकी सप्लाई चेन तभी बड़ी वैल्यूएबल होगी कि अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बेहतरीन हो। इंफॉर्मेशन व्यू पॉइंट सीक्स टू इंप्रूव द लिंक्स विद इन बोथ कंपनी एंड द सप्लाई चेन बाय इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो सप्लाई चेन बनेगी, ये जो आप अपनी वेंडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने सप्लायर्स को एक चेन में कैसे लाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि वो आप लाएंगे थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको सॉफ्टवेयर के जरिए, आपको मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं, आपको मुख्तलिफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं, उनके जरिए आपको इन तमाम को एक लूप में लेना पड़ेगा जहां से आपके पास इन तमाम की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और टाइमली इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो आपकी जंगे भी जिता देती है। टाइमली इंफॉर्मेशन आपकी जंगे भी जिता देती है। इसी बात से एक बात याद आ रही कि जब मैं ड्रामा अर्तुगरुल गाजी देख रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि मालूमात जो है ना, मालूमात, बर वक्त मालूमात, ये आपको कभी भी शिकस्त नहीं देती, ये आपको शिकस्त से बचा लेती है, आपको कामयाबी की तरफ ले जाती। तो बर वक्त मालूमात देखें ना, आपको 8,000 साल पहले भी इसकी इंपॉर्टेंस थी और आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल रही है तो यू कैन डिसाइड, you can take good decisions in the right time. So dramatic results have come from the information to improve supply chain performance. I think मैं बात कर चुका। One shortcoming associated with this perspective is the lack of process consciousness. देखिए, आप इंफॉर्मेशन या जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आप बेहतर बना सकेंगे कि आपको प्रोसेस कॉन्शियसनेस हो, आपको प्रोसेस का पता हो, आपको प्रोसेस मैनेजमेंट आता हो। प्रोसेस मैनेजमेंट आता होगा तब आप एक बेहतरीन किस्म का MIS डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस मैनेजमेंट ही नहीं आती तो शायद आप फिर MIS जो है वो बेहतर तरीके से नहीं बना सकेंगे। सवाल अगर कोई है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये भी एक इशू है कि जहाँ पे आपका रीस्ट्रक्चरिंग होती है प्रोसेसेस में to eliminate the waste and improve quality. Somehow commentators have declared the dearth of the BRP, business process reengineering, may it's associated with the downsizing and layoffs. However, the intent of the business process reengineering, if not the label, will always be with the BRP type efforts take many forms. इसका मतलब ये है कि आपकी इस प्रोसेस में या प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि री इंजीनियर्ड होती हैं, रीस्ट्रक्चर की जाती हैं। तो ये री इंजीनियरिंग और रीस्ट्रक्चर्स जो है ना, ये भी आपकी सप्लाई चेन आपको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है अगर आपकी सप्लाई चेन अच्छी है और आपका then the strategic some view supply chain design is integral and to their strategies for competing. For them, the challenges competing centers not only extended product. ठीक हो गया। तो ये सॉरी स्ट्रैटेजी की जब बात करते हैं,
Some view supply chain design and integral, so their strategies for competing, for them the challenge of competing centers not only on product but also on the operations that make up the extended product. ये सारी चीज स्ट्रेटेजीज के साथ हैं. याद रखिएगा कि आपका ये सप्लाई चेन भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है, आपकी इंटीग्रेशन भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान का है. स्ट्रेटेजीज को साथ लेके चलेंगे और स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसके रिजल्ट ले पाएंगे. स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई प्लान करें, जब भी कोई डिसीजन लें, तो वो मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से. ठीक हो गया. फिर इसमें आखिरी दो चीजें रह गई हैं, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वेपन. और यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात इसने की है, जो कि मैं बजाय इसके कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं इसको समरी बना लेता हूं, जिसमें दो किस्म के थ्रेट्स हैं, बल्कि एक ही किस्म का थ्रेट है. आप देखें यहाँ पर, ये आपकी है फैक्ट्री. ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी यूं समझ लीजिए कि एक गाड़ी है, गाड़ी बन रही है. ये फैक्ट्रीज में कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. अब कार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कारें बनाकर किसको देता है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को देता है. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वो आके फिर देता है कस्टमर सेगमेंट्स को दे देता है. ऐसे ही है ना. लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके पीछे कुछ सप्लायर्स हैं. गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने के पीछे भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं. अब जो कार मैन्युफैक्चर के सप्लायर्स कौन से हैं? वो आपकी जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं. अब वो स्पेयर पार्ट्स इस कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को भी दे रहे हैं, लेकिन वही कुछ फार्म सप्लायर जो है वो स्पेयर पार्ट्स डायरेक्टली किसको दे रहे हैं? रीजनल वेयरहाउस या फिर डायरेक्टली आपके कस्टमर्स को भी दे रहे हैं. तो आप देखें ना कि आपके स्पेयर पार्ट, जरूरी तो ना कि आप होंडा के या टोयोटा के स्पेयर पार्ट जाके होंडा या टोयोटा से खरीदते हो. नहीं, आपके बहुत सारी ऐसे इंडिपेंडेंट जो मार्केट में बैठे हुए हैं डीलर्स हैं, जो कि टोयोटा के और होंडा के डायरेक्टली स्पेयर पार्ट्स डील्स करते हैं. तो आपकी सॉरी सप्लायर जो हैं वो डायरेक्टली आपकी फैक्ट्री को भी सप्लाई दे रहे हैं और डायरेक्टली आपके कस्टमर को भी सप्लाई दे रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम, सबसे बड़ा थ्रेट ये आता है कि अगर फर्ज करें कि आपकी फैक्ट्री जो है वो आपकी गाड़ियां तो सप्लाई कर रही है, लेकिन आपके स्पेयर पार्ट सप्लायर जो है वो उस मकदार से स्पेयर पार्ट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो फोकस्ड कॉम्पिटिटर जो है वो आपका फायदा उठा लेता है और आप अपनी मार्केट लूज कर जाते हो. हम बहुत देखें ना, गाड़ी की खरीदारी में क्या बात करते हैं कि यार इसकी पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं. तो अगर फर्ज करें गाड़ी बड़ी अच्छी हो, बड़ी अच्छे फंक्शंस वाली हो, लेकिन आप उस पर हाथ नहीं डालोगे आसानी से अगर उसके स्पेयर पार्ट्स रेडीली और इजीली अवेलेबल ना हो, तो इससे आपकी सप्लाई चेन मुतासर होने का खतरा होता है. 8892. मैं जरा आवाज को ऑफ कर दूं. सो ये उसने इसमें बताया है कि ये आपका एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन भी हो सकता है. ठीक, ऑफेंसिव वेपन तब होगा कि जब आपके सप्लायर जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को सपोर्टिव जो मटेरियल हैं, स्पेयर्स हैं, वो बेहतर तरीके से सप्लाई ना कर रहे हो. डिफेंस, ये ऑफेंसिव हो जाएगा. डिफेंसिव तब होगा डिफेंसिव तब होगा कि जब आपकी इस चीज को टैकल करेंगे. और ऑफेंसिव वेपन तब होगा कि जब आप इस सप्लाई चेन में किसी भी लूप होल को यूज करते हुए अगर आपका कंपटीटर जो है मार्केट में आए, तो ये ऑफेंसिव कहलाया जाता है. आई थिंक दैट्स एनफ. तो ये बात हमारी आज की हो गई और आज का ये लेक्चर इतना ही था. ठीक हो गया. अब मैं ये स्लाइड में आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ और इसको आप देखिएगा. मैं अटेंडेंस आपकी लेना चाहूँगा और ये मेरे सामने जितने नाम हैं मेरे ख्याल में ये सारे के सारे काउंट हो जाएं तो अच्छा. यहाँ पे ओके सर, ठीक है जी. मैं बस क्लास खत्म करता हूँ और मैं सिर्फ अटेंडेंस लेना चाहूँगा. अभी कोई भी आउट ना, बाहर ना जाए, ताकि मैं आपकी ये स्क्रीनशॉट ले लूँ. हाँ जी, मैंने तकरीबन ये स्क्रीनशॉट ले लिया. नजीबुल्ला के बाद शब्बीर और जहूर भी हैं बीच में, तो मैं इनको ज़रा जस्ट आपके सामने ही मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ. कोई भी जाइएगा नहीं बाहर, ताकि अटेंडेंस जो है आपकी लग जाए. ये मैंने लिया कहाँ तक? मिस्टर मुराद शेरजाद तक. और इसके बाद अगला जो है, अगला जो आएगा, सॉरी कहाँ है, मैं अभी अभी आपको दे देता हूँ.
اچھا مراد شیرزاد صاحب اور یہ آپ کے باقی لوگ بھی آخر تک آ گئے. یہ لیجئے باقی کا بھی میں نے اٹینڈنس لے لی. یہ باقی کے نیچے کے لوگ بھی آ گئے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میں بھی آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کر دیتا ہوں, بلکہ میں نے شیئر کر دی ہے, اگر آپ گروپ میں جا کے دیکھیں. آئی ہیو آلریڈی شیئر دی سلائڈ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.